अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी। तो जैसा कि जब से डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो पावर में आए हैं तब से बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात हैं इनके काफ़ी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इंडिया जो है उसको इस बात की बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं। तो बाकी हम डिटेल में देखते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट द वीडियो, 3, 2, 1 स्टार्ट। ট্রাম্পের যে খেলায় এগিয়ে বাংলাদেশ আর পিছিয়ে ভারত। আনপ্রেডিক্টেবল ট্রাম্প যেন বিশ্ব রাজনীতির এক নিত্য নতুন চমক। সবার অনুমান ভুল প্রমাণ করে বিশ্বস্ত বন্ধু মোদিকে শপথের দাওয়াত তো দেননি, বরং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে দাগাচ্ছেন একের পর এক তোপ। আবার অন্যদিকে ভারতের মোদিকে দূরে ঠেলে দিয়ে কাছে টেনে নিচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর ইউনূসকে। এটা কি ট্রাম্পের শুধুই খেয়ালিপনা, নাকি রয়েছে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে কোনো নতুন ভূ রাজনৈতিক সমীকরণ, যে সমীকরণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন বাংলাদেশকে কাছে টেনে নিয়ে ভারতকে দূরে ঠেলে দিতে চায়, নাকি ব্যবসায়ী ট্রাম্প তার ব্যবসার প্রয়োজনে দরকার বাংলাদেশকে? আমেরিকানদের স্বার্থ হচ্ছে পুঁজিবাদকে শক্তিশালী করা, কমিউনিস্ট বা সোশ্যালিজমকে প্রত্যাখ্যান করা। ইউনূস সাহেব হচ্ছে ক্যাপিটালিজমের সুন্দর চেহারা প্রদর্শন করার উৎকৃষ্ট উপাদান। ট্রাম্প একজন কট্টর পুঁজিবাদী। ট্রাম্প নিজেকে ওয়েলফেয়ার স্টেটের ধারণায় প্রজেক্ট করতে চায় এবং সে ইউনূসের মুখ থেকে শুনতে চাইবে যে সে একজন দায়িত্বশীল মানবতাবাদী প্রেসিডেন্ট। ইউনূস সাহেব ওই সুযোগকে বাদ দেবে না, কারণ ইউনূস সাহেবের আমেরিকায় তার প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে, ইউনূস ফাউন্ডেশন রয়েছে এবং তার স্বার্থ হবে ঠিক রিপাবলিকান পার্টি ও ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও ব্যবহার করা তার নিজের গ্রামীণ প্রজেক্টের স্বার্থে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর এম সাইদুজ্জামান পূর্ব অনুমান যেন প্রতিফলিত হচ্ছে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র ব্যবসায়িক চুক্তিতে। ট্রাম্প ক্ষমতায় বসতে না বসতে বাংলাদেশ হচ্ছে প্রথম দেশ যে ব্যবসায়িক চুক্তি স্বাক্ষর করে। বছরে 50 লাখ টন এলএনজি কিনতে মার্কিন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয় বাংলাদেশ সরকারের। এর ফলে বাংলাদেশের গ্যাস সংকট দূর হবে আর জ্বালানি নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ভারত সহ অন্যদের উপর নির্ভরশীলতা কমবে। এ যেন ট্রাম্পের পপুলার ইলেকশন প্রমিস, ড্রিল বেবি ড্রিল এর সাথে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়া। ট্রাম্পের এই মেয়াদে মোদিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল ডক্টর ইউনূস। ট্রাম্পের স্লোগান যেমন আমেরিকা ফার্স্ট, তেমন অংশীদারিত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশ এখন ফার্স্ট। আর অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হবার পর ঘোষণা দিয়েছেন ভারত যদি মার্কিন পণ্যের উপর 100% শুল্ক চাপায় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র সেই পরিমাণ শুল্ক চাপাবে। এটা যদি হয় তাহলে ভারতের অর্থনীতি চাপে পড়বে। এমনই বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ায় ভারতের রিজার্ভে চাপ পড়েছে, রুপির দর পতন সর্বোচ্চ। এখন যদি বাড়তি করের বোঝা ভারতকে নিতে হয় তাহলে রপ্তানি আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাবে। শুধু এটা নয়, ট্রাম্পের করা অভিবাসন নীতির কোপও পড়বে ভারতীয়দের ঘাড়ে। 2024 সালে পিও রিসার্চের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল আমেরিকায় আনডকুমেন্ট ইমিগ্রেন্ট বা কাগজপত্রবিহীন বিদেশি অভিবাসীদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা 7,25,000। ভারতীয় জনগোষ্ঠী হলো এখানে তৃতীয় বৃহত্তম, মেক্সিকো আর এল সালভাদোরের পরেই। ট্রাম্পের আমলে এদেরকে ভারতে পাঠিয়ে দিলে চাপে পড়তে হবে ভারতকে। তাই এখনো পর্যন্ত এটা বলা যায় ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে এখনো পর্যন্ত এগিয়ে আছে বাংলাদেশ ও নোবেল জয়ী ডক্টর ইউনূস। আর যেখানে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে সেখানে নির্দ্বিধায় পিছিয়ে গেছে ভারত। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। जैसा कि जब से शेख हसीना जो है वो इंडिया गई
उसके बाद से इंडिया के और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी ख़राब होते गए, क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया के इशारों पे जो है नाचना बंद कर दिया और जो नई गवर्नमेंट है उनके ताल्लुकात बाकी मुल्कों के साथ काफ़ी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान है। और अब डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आया तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो बांग्लादेश को काफ़ी सपोर्ट कर रही है। डॉक्टर यूनुस जो है उनका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो उनके साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बनने जा रहे हैं और ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी को नुकसान पहुंचा है बांग्लादेश के साथ पंगा लेने का, और ये इसका जिम्मेदार जो है इंडिया खुद है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहती है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को हमेशा पहले नंबर पर रखते हैं। इसी तरह डॉक्टर यूनुस भी बांग्लादेश को पहले नंबर पर रखते हैं और इन दोनों का जो आपस में ताल्लुकात हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। डॉक्टर यूनुस को पूरी दुनिया में जाना जाता है, नोबेल प्राइज़ विनर हैं वो। ग्रामीण बैंक जैसे खिदमात उन्होंने बांग्लादेश के लोगों की हैं, लोगों को सस्ते कर्जे दिए हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जैसा जो लीडर है वो इस तरह के लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और अब बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे और बांग्लादेश में गैस और ऑयल को जो रिज़र्व्स हैं उनको भी निकाला जा सकता है। और दूसरी तरफ भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है बांग्लादेश से लड़ाई लेके। भारत की जो एक्सपोर्ट्स थी बांग्लादेश को वो ख़त्म हो गई हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश जो है वो अमेरिका के साथ मज़ीद ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाएगा। इसी तरह से जो बाइडन ने भी बहुत अच्छे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ बनाए थे और अब बांग्लादेश का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।